बाबा आलू खा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। केमती अच्छा समस्ते? मुझे भल अच्छे। अपन केमती अच्छा? आम माँ को ठिया एक्चुअली मो मन आज भल ना कारण मुझे गाधे गाधेला बेले मो पुओ को शोष गला मुझे कहली धन जा टे पा अच्छी पीदू बोटल पा अच्छी सी एक्चुअली गोटे बोटल नड़िया तेल था तार अलग बोटल बट सी जापारानी घरे थी सी भावला ता बोटल से नड़िया तेल बोटल को पीदेला नड़िया तेल बोटल को पानी पी देकी साड़ू से सडन बांति कर पकड़ा मुझे कहली कौन है कहीं मो धन बांति गला देखला नड़िया तेल ढाई गई गोटे ढोक पीदे जमी देखी कौन पाई लगी ऊपर दिखे पलि आसी मो धन बांति कर पकड़ा टी मोर भूल जो मो मन मत जमा भी भल लगे धन जापारानी नड़िया तेल बोटल किए पा बोटल किए जापारानी आइले मो धन पड़ा आते पानी फाणी देली तो बांति होगा तार दीथर बांति करदेला आ पानी पीला बेटे भल लगुच मो भूल जो मो पु एत कष्ट पाइला आई एम सॉरी। देखा आज कृष्णा बाबा कौन कर दिन मानसर आज कौन चलती केमती कौन हाल मो धनर आज नटखटी आज केमती कौन कर धन बाय बाय आस सका उठे आग तो ठाकुर पूजा न कले मो दिनटा आरंभ होनी बाबा को न डाकिले ठाकुर पूजी देजी बाबा को डाकी देजी मो बाबा ठाकुर पूजी बाबा डाकी देजी अब ठाकुर कृष्णा बाबा हम आज टे सुजी हम सुजी खाइबे बाबा सुजी हलवा कर बाबू खाइबे कृष्णा बाबा को सुजी हलवा हो कृष्णा बाबा आज नड़िया तेल पी देती बांति कर मन तो जमा भी भल लगे पुओ नड़िया तेल पीक बांति करदे घर भी कहूनी घर कहले समस्त मत ही सोचे कारण मोर ही भूल मो तेल बोटलटा से नाला थोबार अन्यमनस्क थोड़ी मो पुओ पीदेला बांति करदेला बहुत मन दुख है तो मो पुओ के कष्ट पाइला मो जो बोंगर सुजी हलवा रेडी होगा बों खाया हम आज बों अटा चका हम बो आस खाने सका सका उठे तो ये नित्यकर्म खाया कर ठाकुर पूजा गाधुआ ये कम सब छुआ खाया कर बों अटा चका करिया कृष्णार तो सुजी होगा बों अटा चका हम काली पिठा खाई तो आज अटा चका पियाज भूषंगपत्र लंका अटा चक्कर पकईदे बहुत चीनी खाइबेनी सुगार अच्छी अटा चक्कर चीनी पकड़ा पूरा टेस्टी लगे कृष्ण बाबा सुजी होगा लुण पड़ो आम तो सब प्यास टे चीनी बाबू गुड़ खाती है गुड़ सरी जाइए तो चीनी पड़ुची बाबू बो कुआड़े मुझे जानी गोटे बोंगर अटा चकुड़ी पिठा एबे कृष्णा बाबा सुजी हलवा रेडी होगा से तो सुखो तू कौन कर ये बोपा शिउली कहीं ये पिलाटा किसी कर चल चल मो ये गचरे देलनी बाड़ हाँ मुझे दिन ठार कही आम अपराजिता गच लगी मुझे दिन ठार कही गोटे बाड़ देलनी हाँ सी आउ कौ दिन से तो मारी गले आड़े साड़े हाँ चलो जी पिलाटा किसी करदे चल शिउली हो हाँ कौन देखिए बो लुगा सुखाऊँ आम सब बड़े बो लुगा सुखा आणती छात उपर मुझे सफा करदे बो आणती समय मुझे तो आसेनी जमा भी छात उपर
ଶିଉଳି ହେଇଯାଇଛି କେତେ ପିଲାଟା କିଛି କରିଦେଉନି। ଚାଲ ଯିବ ସରିଲାଣି ଚାଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ସକାଳ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବି କ୍ରିଷ୍ଣବାବୁ ପାଇଦେବି ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଠେଇବି। ରାତିରେ ଖାଇବେ ତାପରେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ କ'ଣ କୃଷ୍ଣବାବୁଙ୍କର ଖାଇଦେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାନି ଏଇରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଖାଇବେ ନହେଲେ ଜମା ଖାଇବେନି। ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ହେଉନି ତୋର ଖାଇବାରେ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବା। ଦେଖ ବାବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲଣି? ରେଡ଼ି ତମ ସିଲର ଖଡ଼ି କାହିଁ ବୋଉ ଖାଇସାରିଲେ ଯିବ ତମ ସିଲର ଖଡ଼ି ବାହାରିଲ କୁଆଡ଼େ କୋଉଠି ବାହାରିଲ? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସିନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ତମେ ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବଜୁଆ କେତେ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଦୋକାନରେ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବ? ଶୁଭୁ ନେଇ ଜୋର କହିଲା କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପଢ଼ିବ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପଢ଼ି ସାରିଲଣି? ଶୁଭୁନି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଆସିବ? ହଉ ହଁ ତମେ ଯାଅ। ଆମର ଆଜି କେତେ ଜହ୍ନି ସବୁ ବାରିରେ ତୋଳା ହେଇଛି। କାଲି ତୋଳା ହେଇଥିଲା ଅଧା ଆଉ ସବୁ ଏତିକ ତୋଳା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ହବ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ। ଜହ୍ନିର ଗୋଟେ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ବନିଆ ଆଉ ଜହ୍ନିର ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ଆଜି କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନିଆ। ଆଉ ତମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଅ କ'ଣ ଖେଳିଲଣି ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଅ ବାଟରେ ଖେଳିଲଣି କ'ଣ ଯାଅ ବା ଦିଦି ଡାକିଲେଣି। ହଁ ନା ନାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବି ତମେ ଖେଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କ'ଣ ଆଜି ବନିବ ଆଜି ବନେଇବା ଡାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ବନେଇଦେବି। ଜହ୍ନିରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବି। ଜହ୍ନିରେ ଗୋଟେ ମସଲା ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଇଏ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ବସିଗଲା ତାପରେ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ବନେଇବା ଏତିକ ବନା ହେବ। ପୁଅର ସିଝା ଆଉ ଜହ୍ନିରେ ଗୋଟେ ମସଲା ତରକାରୀ ଆଜି ବନା ହେବ। ମୋର ଛୋଟ ପନିକି ମୁଁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘରେ କାରବାର କରେ। ଛୋଟ ପନିକି ମୋତେ ବଡ଼ ପନିକିରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ପନିକିଟା ଗୋଟେ ମେଲଣରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା କଟାକଟି କରିବି ରୋଷେଇ ଘରେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କାଟିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପନିକିରେ। ପୁଅର ତ ସିଝା ହେବ ପୁଅ ପାଇଁ ସିଝା ହେବ ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁରେ ଗୋଟେ ମସଲା ତରକାରୀ ଆଜି ବନେଇବି। ନେଟ୍ରୁ ଦେଖି ବନେଇବି ମୋତେ ଆସେନି। ମୋତେ ତ ଜହ୍ନି କାଟି ଆସେନି ବୋଉ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୋଉ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି ତା କତିରେ ନ ବସିଲେ ସେ ଜମା ବି ବସୁନି। ନୂଆ ନୂଆ ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନା ମୁଁ ତ ଜହ୍ନିରେ ସବୁ ଚୋପା ଯାକ ମାଂସ ଯାକ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛି। ମୋତେ କାଟି ଆସୁନି ମୁଁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଯଦି ବି ଚୋପା ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି ଛଡ଼େଇ ଆସୁନି ଠିକ୍ସେ ମୋତେ। ସବୁବେଳେ ବୋଉ ମୋତେ ଜହ୍ନି କାଟି ଦିଅନ୍ତି କଦଳୀଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ କଦଳୀ ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଉ ଭଣ୍ଡାରୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ମାଂସ ହିଁ କାଟିଦେବି ଚୋପା କାଟିବା ବଦଳରେ। ମୋତେ ବି ଗାଳି କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାଟିଦେଲେ ମୋତେ କାଟି ଆସେନି ଠିକ୍ସେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ହୁଏନି। ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଜହ୍ନି ପଳଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜହ୍ନି ଖାଇବାକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜହ୍ନିରେ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ବନେଇବି କେମିତି ଲାଗିବ ଖାଇକିରି କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ସବୁ। ମସଲା କରିବେ ଜହ୍ନି ଆଜି ମସଲା ଦେଇ କରିବି ବୋଲି ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରିକି ପରିବା ରଖିଦେଲି। ଏଇଟା ପୁଅର ସିଝା ହେବ ମସଲା ପିଆଜ ଫିଆଜ ଏଠି ତ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ବସିଛି ତ କେବେ ଛୁକ କରିବି ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବି ସାରିଦେବି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ବନଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ବାପାକୁ କହିବେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି କଥା ହେବା ରହୁଛି। वीडियो कृष्णा हाथ राखी बांधि ना जो बोबा हाथ देखे कृष्णा राखी दे बाबा हाथ टेक देखे देल समस्ते कृष्णा हाथ टेक देखे दियो इरे बाबा बढ़िया आई समस्त तो बढ़िया राखी
বাবু তুমি ভাত খাইব সব খাইদাও বাবা আরো খা ଭଲ ଖା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି यार बाबा कांदे तू कांदे नाही पडलेला ए आईला जेमिती कांदा बंद करा आईला जेमिती कांदा बंद करा आईला